ya serikali au vira arma ya wizara ya hemani wakawa wale bao za hatua za kusaidia mabahazazi wa hensi kando upande wa hizo nyushuru za ladwani kande za nyushuru za hunu empo daraja ya ukaya washinde wapuliwa ze nyushuru banabadi hizo daraja ya megomiraru harma jana 30% za abatma za hizo zekuzao ikao za abatma hizo zikaenda tampaka mwiso wa juillet le 31 juillet cha ze mesures zilizo baki ngabo mesures waja usuze banke waanduka wakana mikopo ukaya wasaidiwa donc ngadroka ekawandu wavunguza wafanya abatma yabo ze reseti ngazivunguzao engazivunguzao hafaida ando zivunguza hafaida hema bahazazi donc harmaye zisita inu ya vira mtwala wafanyi wa mwe wizara ya mali dukaya à peu près 900 millions za recette za kablazi mwendelee daula ziendelee ya mabahazazi hapo kao wafanywa abatma ya 3 mois abo lazima wandu watwalie ukawanu emezwiri rengwa jusqu'à tarehe mengomiraru no mweja ya juillet wandu waone namna ya kuendelea wandu wabakwe namna hiyo wandu wabunguzao bon rais wa daula hata ukaya haraka za wizara ya mali na wizara ya akiba waonane no mabahazazi hatu iliwa hadisema swala na bali ukanga jua ukabo ngabo waganyao ngabo wahundao dawo mabahazazi wahundu hizo na hababu abonga wajau na nungwe kaonga zishashizi hawe namna ya lazimuzi tulanjani abo lazima wake mahadisi sha amande hili na haba kabati lesu ala la abatma ilo la heza 30% ba shanga wana mesures za saya za rengwa upande wa inrapu upande wa heze bank lizijuao mzianshio ikao ngarombao tena kaya nyinyi na watangazaji mwende mahadisi na nyinyi mabahazazi mjue kaze nungu zinu hakika waziparisa singarjua kazi todo hapo kasa garmone sao hizo kao zile seti za waendelea 900 milioni na namna tena za waendelea eka washidi bao watekeleza zamana zao wafungwe marahia wakawa wandu wahuzao eka marahia bao washidi waone impact yani wahunde faida ya hizo reseti kao za tenda maserikali shaza saidiwa wanu mabahazazi ekazi shindi iswasule marahia suala la bili la hadisi leo tena lihusu za examen za pangi wekao za hisi ya mala ili mzijua ungazanisao mwezi 11 ya utu aruma wade riujua unu namna mahsusu ya ufanya za examen kao tena namna kao rizwe ya uzifanya huwa de unu doku zonongo pia sangi so tayari ili za examen zifanyishie namna ya lazimu wandu pia waja ungo tayari abo kama wavenze garumshilia heri na bahati njema wawekao wala za examen hizo swala la mwisho muhimu kao ndo hadisi yao lihusuza prefecture ngajua sonti pia ukaze prefecture zikaanzingizo yao changizo yao hama wandu watobua milango bahi shaka tina hazitazi lazilo za ushinda wandu wajue eze hazizifanyisha au hakika waze prefecture azidi iyo wandu warumishi hao waze prefecture ngona sura hindi na ngona statue hindi lesu ala ilo waja ulitwali wa habo rais wa daula hataha wizara ya habari za ndani ne secretariat d'etat wa fonction publique wa reje harma le baraza la mawaziri na propositions zilo benuf aruma namna za prefecture lazima zikaeti na neze dhamana lazima zikaharma za prefecture na mshirikiano wa hizo prefecture hizo nizemeri za nyumenika o mamera mjoka wasa wahanziwa abonge hafubi yaone masuala balnamba likao ya swala leo aruma baraza la mawaziri kango masuala madora ngabali makata na swala mimi bedila mshangama mele swala yangu kadeshi ya mwa benuli ambabe le swala huso ndo jonda obonze kanzari jubane taradudi mahususu ndo bushini umhima ukanti na babe harma wandu waluhu nikaya ongo utayari walibeze biyengo utayari wajeza swala la saya na swala mtiti ritanaba ya ukanara ndi 2019 huja leo
hena usiku ngamjoba ngojobana ramale baraza la mawaziri ujaurambia barnamaji za talu harma baraza shakarja paro na suivi yotoka ritwadia barnamaji zinji hamu yuso ngabe barnamaji uso ulozi rais wa daula hata hali shirika lini jenziani sharanzi bala hata naban karja paro jara isha marambe ukana inunde suivi hali baraza la mawaziri baika zabo dingo masuala ebanu wewe paro hena dahubi ukabana kaima waziri wa sawa hadisi wa manongo yawezo ngasulaunzi yanina madirecteur sijao leo hao yabwe kale baraza lamba bunga tulonzi yani yo paro ya harma idaranda yibi wende wa uzisa eze nongoza hambwa harma okezumi gunumuza hazari ntsipi eze nongoza hambwa harma de baraza la mawaziri mziti yanziani kaka mjazi Tanzania sababu hindi alafu le suala lahe yuzini ya hao ulozi lati suala jangu jehili ufikiriwa lati suala jangu hata wahedu ufikiriwa wakala suala la kala fungatsa ye daula ya Qatar ne daula ya Komoro mapesa menji ya heri yuzini ila itolwa ni Qatar idungwa na Oman nge na lefunvu la he daula ya Komoro yabo wafanya shirika le shirika hojua ukayuzini ile jua irudi irejei ifanye hazi yabonge lazimuo le shirika hilo litambaliwe hotambalia yabonge lazimuo Qatar ngona haki wambeuka singana mrilibe mapesa hatu ratia ongoneka haki hiyo oka rimana na Qatar ngamzijuao yabo ekati nena mnayo ngelazimwa nende harma mahakama zenongo hizo wakama hadisi yafanyishia wakawa mbangwa shinda wari saidielo warudi wajawati ya taradudi zindwaji yabaki na mfikiruka zozi njianziani dokao nende harma mahakama mana hamade heli yafanyiwa maze statut ya ile shirika hilo dokaya kanga mavumelewan wandu wareje harma mahakama Komoro izo ndizo rais ya daula ya taha wandu wajerewe dossier hiyo wende harma mahakama ili haraka tamalaki le shirika au kwa upande wa Oman kabati problem upande wa sektor privé ya Komoro walo hunwa watoe mapesa wa mali shirika hilo kwa sina problemu wajao shaye problemu ibaki hatu dasi na Qatar yabonge inuti nongo yoka arimu ambokali bulwa libu kwa hilo likana wanru wakauliunda hata liwasulia watoa mapesa watu mashashi masuala yo lazimu yangali warangu ngesa yonjenziani yabo zehazi ngazendelea hususan upande wa mahakama upande wa wana nyasi walohonze wanunga weza hatu izo ranzao ngabwezu ezijirio wao wakawaonana na shirika la avion haubira agence kuu ya Mbao Rogers ya harmanti zinji za hunosi ya India la Seychelles lazimu lwabalie waje ho wade heli ulio bushini le shirika la ndege la Seychelles wamba kwa twenda le shirika la ndege wamba kwa twenda na le shirika hilo likaya ukaya haina mru ya liwe euro 260 euro ay 360 euro na abo akawaishiliano madoni haruma shirika jindwa jamfikiri ukaya waliwe 260 serikali ilitoa tiari kazeze 100 euro rwatimizize shirika kaliti shirika kaliti abaha ngalindao wapaliane shirika homa shirika mando haji wajua waishiliane ngewaje shirika kaliti shaizo kamja fanye jitahidi mwatahama ajua mwa wapara bade ndongo tundo haba kwa mwanzo nje ewo pasha kulimba avio kabati kulimba no pasha ngabo avio avio ipariania abaka ipariania shajana harma interministerial ya husule suala la covid lino riangalia namna ikao ejuma ekaza ze sharti mbali na bali zihimi hajo ruhusu esa hiyo mesere information fumbila antuka wandu wa jenziani kabati shirika la avion na balia wandu ujahunu leo za husu Tanzania ngamjua ndondoka Tanzania serikali wakawafanyeza hapa wasaidia abo kaanza rihubiri rangu wanu walobushini ngesa yora ngalo Tanzania no wasaya wa sambadia hiyo oka wa mahaleho tipia ngadoka wade unungu ngawe namna haina nsiabo wa jereo wade ikao si ujojibiwa au kajibiwa iliru husurengeze habari za ukayeka waja au ka heli muhimawa wa hama ukausale suala shete de heli maudu tsanumre hai waja alafu lazima za niwezo pia rijipange
Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, il y a ce dernier temps, depuis que Mayotte on suit la démission de ce Mohamed Elamine, il y a une vaste chasse aux clandestins qui sont à Mayotte. Et est-ce que vous pouvez, on peut savoir votre réaction sur l'expulsion? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est cette question? Donc, vous... Les reconduites vont... Les vont reprendre d'ici jeudi. Bon, écoutez, il y avait un accord cadre qui lie les Comores et la France par rapport à une situation qui est claire et nette, c'est la situation de sauvegarder les vies humaines. Ça s'est arrêté à partir du moment où il y a le Covid. Donc, bon, les négociations ont repris pour savoir comment faire à partir de maintenant. Mais cet accord était en application avant le Covid. Donc, comment le reprendre, l'accord? Parce qu'il y a plusieurs paramètres dans cet accord qui a été signé en juillet 2019 à Paris. Il y a plusieurs paramètres. Et ces paramètres, la plupart de ces paramètres vont être bénéfiques pour les Comores si on les met en place. Donc, les discussions reprennent et pour l'application de l'accord qui a été agréé par les deux parties. Bwana Waziri, ukale swali ke benu funo nondo wanu wajwani sore jezo mfumo unu na bala Faransa wanda hamba ka exige wanu honda iho shawala wanu waje hunu iskimo shidora filme wanuka wanu dizo eze conditions zitungo ndo wa mwambia sababu mshifaransa mkayabantu wafanya mkataba wa mwezi wa juillet 2019 baina ya dola Komoro na dola Faransa wanu wadingo henda hula wa hatwarishe maisha hawo zibarindi mwendao sababu fulani kao soti pia ngarizijua kwa tuji amini hunu au kwa tu aminienti kwa tuji amini au kwa tu aminienti ambao hula wajunda maisha mema ribonao tena enamne kao maisha hao yalio harmu mkataba dola Komoro wasinye dola Faransa duka wake sharti mbali za utilwanziani ili kamnungo ndo maore nduye ni haukaya au nduviu visa hukayo de ilu aba wa Faransa do warenga yo rizijua ka warenga hamvu shaka tsuka oblige ya dobira hanzie kaonga satwarishawe maisha hapo hizo lazima zitilwanziani tukumulia warejei naam mulia warejeziwa bala yo wandu rejei yo ne zishangaza udazi wandu rejei haukaya banu sisi karanga meduka ngajuzi ya wandu wasendewa hatwarisha maisha wangadrotse no afa tiwashashia wahafati wandu washashi ekamtojona okanu warejeyo hamweda na rioneze hasara mbali na heze hasara hizo zisababisha wandu hadisi hata waishiliana mkataba huo kai unjia nziani ngar aminio ukalabda wumzima harmashihwi dojo labuza no Muhammad ayo yakaya ya bire hanzia za kimagendo harmamisa faramada shabo yoke tuzia yabo ukabanu na mtodo na wandu nasobeza nongozo tipia wandu waishie wabwema shioishie pia aukaya fikiri bana besera is Macron akamba harmona nwahe na rais Azali wakatoka fanya conference de presse ambako kanajua yarungule maulu ngurongwesha dezale ukatujeza maulu ngajukaje yabo sisi ngaripanga weza maulu. Du coup, en plein Covid, toutes les situations sont réunies pour que les expulsions reprennent. Cela va de soi. Il n'y a aucune raison que tous ceux qui vont rentrer dans le territoire comorien, ils rempliront les conditions imposées par le protocole que nous utilisons pour les rentrer au Comores.